कुचेली काणका वाठारांत रस्त्याची परिस्थिती बिकट. रस्त्यार मोठी मोठी फोंडकुलां आशिल्ल्यान हो रस्तो धोकादायक थारूंक लागला. गेली सुमार 3 वर्सां खंय हो रस्तो असोच आसा. तातूंत दुश्काळांत 13वो म्हयनो म्हणटा. तशेंच ह्या वाठारांत उदकाची पायपलायन फुटून खंय म्हयनोभर जालो. मोठ्या प्रमाणात उदक वाया वता. मात प्रशासनाची खंय हाचेर नदर ना म्हूण लोकांची कागाळ. रस्तो किती वर्षा पिड्यार राहो? 2 वर्ष झाली. 2 वर्सां. आणि जी आता सगळी पायपलायन जी उदकाची फुटलेली आहे न्हू, ती केन्नाच्यान व्हांवता तर हे हांगा बंद जाले आनी फुडें खंय तरी चालू जाय. चालू जा रिपेअर करिना करता आनी रोखडेच थंय केले काय हांगा फुटता. कित्या खातीर? तेच परत होणके मारतना ते पायपलायन घालता हे घालता ते घालता. ओके. तुमकां कितले त्रास जाता? त्रास जाता, उदकाचो त्रास जाता. उदकाचो त्रास जाता कित्याक उदक आमी पयलें जंय मय सगळीकडे पायपलायन फुटल्या. पयलीं उदकाची शॉर्टेज आसा. बायचं उदक यूज करता आमी. बायचे यूज करता म्हणजे. आणि पिवपाक बीन पिवपाक बायचं येता. आतां पायप फुटला म्हणून येना, उदक येना. उदक येना. कितली घरां आसा हांगासर अंदाजे? आसा घरां, पूण सगळ्यांक त्रास आसा उदकाचो. सगळ्याक त्रास आसा. उदक रितसर कोणाक येना, एका येता. येतात मग थोड्याक येता, थोड्याक येना. ते फाटी बसयला बद्यानी त्या कॉन्ट्रॅक्टरान काय केलें आमी म्हणलें मातशें भितर घालता मोल काय ना पायप हेवी घातले आमी फुटचे ना मोल आमी काय उलोवंक शकना. रस्तो केन्नाच्यान पिड्यार राहो? 2-4 वर्सां जालीं आतां. 4 वर्सां जालीं. रस्तो सोंपलो ना हेजे उदीक वयता मागीर कित्याक रस्तो सारको जायना? गटर हो आतां जाल्यार चौका गटर उदीकूच पावता रस्ता वचून पूण इतली आता 4 वर्सां जाली रस्तो सारको कित्याक जायना तुमच्या वाड्यार? कित्याक म्हणून आमी सांगू तुम्ही सांगले तुमचे कोण कावन्सिलर म्युन्सिपालिटीक बीन सांगले? म्युन्सिपालिटीक ना आमी सांग कावन्सिलराक सांगले. मग कितें म्हणटा कावन्सिलर? कितें म्हणटा तुमचो? करता म्हणटा 4 वर्सां करतात म्हणटा पण अजून काय ना. आता हो जालो तुमचो रस्त्याचो विशय. आता उदक जे सगळे फुटलेले आहा, रस्तो भर उदक पायपलायन फुटल्या, हेचेर कशे तरेन? फुडें आतां व्हडलो लोड वयता. खंयचं भाऊ गेला दारा उमळ करता. आमची मागणी काय ना, रस्तो सारको जालो काम सोंपलें. रस्तो आणि आणि आमकां पायपलायनीचे पायपलायन ते करतलेच न्हू. रस्तो करताना पायप केला आनी ताणें शेखरान कितें सांगलें, जेन्ना हो रस्तो करता तेन्ना पायपलायन सगळे सारके करता पयले. कित्याक सांग, आपूण हें घालतालो पोकलीन जावं तेन्ना फुट्टले त्या खातीर. आतां ते कितें जाता, तो ऑब्जेक्शन हाडलें म्हणून तो उरलो म्हणून ताणें आतां ते हें करता, पायपलायनी सारक्यो करता. ओके. कोणें हाडलं ऑब्जेक्शन हाडलं हेचेर? तेच सांगता तो हाडला म्हणा. कित्याक ऑब्जेक्शन कित्याक? तो म्हणटा फेवर नाका ताका, पेवर्स नाका म्हणटा, डांबरी रस्तो जाय. डांबरी रस्तो म्हणजे ऍक्च्युअली तो डांबरी रस्तो थंय करीत जाल्यार तो हें जातलो, व्हांवन वयतलो एकाच वर्साक. कित्याक आमची थंय उमळ जाता. उमळ जाली काय ना तुका हें जाता न्हू. आनी फेवर तुका ते कोणाक लोबर जाळो, हें जाळें, हें वयर बेतो घातलो आनी सोलींग घातलें काय ना, मागीर तो घट जाता न्हू. आनी ताणें म्हाका कितें सांगलेलें, युक्त हें वचता सांगलो स्टायल जाल्यार आपणाक आपूण बसोवन दिता म्हणून सांगलेलें ताणें शेखराक. हांवें म्हणलें तें नाका म्हणटात मरे ना, योग तर. आनी तो हलचो ना, ताणें सांगला तसो. उदक शॉर्टेज असल्या कारणान कितें प्रॉब्लेम तुम्ही फेस करता? आता म्हयनो भर जालो म्हणटा की तुमकां ही फूल रस्तो भर पायपलायन फुटलेली आसा एकेच जाग्यार न्हू, जंय मय सगळे कडेन फुटल्या. हा. सो उदकाचो त्रास कसो तुमकां? हा? उदकाची समस्या कशी हांगासर? हांगा उदकाची म्हणजे पियांका एका सगळ्याक रांदपाक पिवपाक उदकाची समस्या हांगार येयना. कित्याक हांगार बांय उदीक सुबेस हा. आहा, खूब आहा. आमची बांय आतां सुकात ना केन्ना, हांगारले बांय खंयचेच सुकाना, प्रॉब्लेम येयना. सो त्या कारणाक लागून तुम्ही कंप्लेन बीन करपाक वचना? कंप्लेन केली म्हणटा न्हू. ना तुम्ही कंप्लेन करूंक ना PWDन बीन? करीत आहात न्हू. आनी कोण आयकता रे आतां? PWDन थंय वयतलो आतां आयजच सांगला न्हू चेड्याक, हांवें एप्लिकेशन करा, हें करुया म्हणून. तो येयलो मागीर बंद केलें एप्लिकेशन. अच्छा, करूंक ना. आमचे 5 हें जाले, 2-3 दीस हॉलिडे जाले न्हू मदीं. त्याच्या आधी 2 दीस फुटले ते आमचे म्हणून ताका सांगलेलें. अच्छा. खंयसून खंय मेरेन फुटल्या पायपलायन? फूल रस्तो? पायपाय म्हाका दिसता ती तेणें कमी हेची घातल्या, लो क्वालिटी. लो क्वॉलिटीची म्हणून ती रोखडीच फुटता अशें अच्छा. म्हाका दिसता. ओके. म्हणजे 3 वर्सां जाली डांबरीकरण जावंक ना? कांयच सांगना, कोणूच पळयना कोण, सांगून थकले. ओके. मग आता तुम्ही ते उगी रावले? आतां वगैरे रावतले, आनी कितें करतले. वो एक सांगलो तो हय हय म्हणटा, करता ना म्हणना. हय
बेनकर भाई, आम्ही पळयला की कुचेले वॉर्ड नंबर 2 जो सायबर रेस्टॉरंटा कडल्यान जो भितर गेला तो रस्तो आम्ही पळयला की सगळो पिड्यार जाल्लो आसा. इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की लोकला कडल्यान की कमीत कमी 4 वर्सां जावन गेली तो रस्तो अजून सारको जायना आनी थंयचे रिप्रेझेंटेटीव तुमी आसा. दुसरो विशय आमी त्या रस्त्याचेर पळयला की सगळी जी मेन उदकाची जी पायपलायन आसा ती जळी मळी सगळी फुटलेली आसा. सो हो प्रॉब्लेम कित्या खातीर सारकें जायना? मेन पयली रस्त्याचें आमकां सांगा मातशें. मी म्हणजे रस्त्याचे सांगतो तुका रॉंग इन्फॉर्मेशन दिला 4 वर्सांनी. कालचे जेन्ना पळय इलेक्शन जावचें आशिल्लें आनी कोड लागलेलो म्हणजे तेन्ना कावन्सिलर दुसरो आशिल्लो. तेका वर्क ऑर्डर मेळून तेणी 1.5 वर्स म्हाका रस्तो परत पेंडींग दवरलेलो. कित्याक रिजन ते म्हाका खबर ना. तेच्या उपरांत हांव एक विलास वांयगणकर मागीर म्हणजे सगळे त्या रोडाक कोण कोण रावता पळय परत विशय आमचो हरमलकर सगळे जाण आसले. विजय हरमलकरूय आशिल्लो आमच्या बरोबर. तेंचे आमी सगळ्यांनी तो फोर्सफुली हे करून म्युन्सिपालिटी वर्क ऑर्डर घेवन म्हणजे वर्क ऑर्डर पळोवन सोदून काडून आमी तो रस्तो केलो तेन्ना जस्ट इलेक्शना पयलीं 20 दीस. सो म्हणजे तो फ्रेश रोड जालो बरोबर. त्याच्या उपरांत कितें जालें हांवें म्हाजें कशें आसा काम सिस्टमॅटीक आहा. जेन्ना पळय तो रस्तो केलो म्हणजे त्या रस्त्याक आनी हांवें 2-4 वर्सां पळोवपाची गरज आसना एकदां रस्तो करतकूच. म्हणजे तो रस्त्याचो प्रश्न येनाशिल्लो म्हणून हांवें म्हाजी सावथाची एरिया बाउंड्री येता म्हणजे फॉर एक्झाम्पल गाबडूचें घर म्हणून आसा थंयच्यान म्हाजो वर्ड स्टार्ट जाता ते आप कृष्णाच्या देवळान मेरेन सगळे इंटरनल रोड सगळे रोड मिक्स करून काडलेले आसा. हो आतां म्हाज्या घरा कडलो एक रोड आसा म्हणजे कृष्णा देवळी टेम्पल आमचे दुर्गा टेम्पल आसा पळय तो एक रोड आनी तो रोड थंयचो मेन म्हणजे आमकां इम्पॉर्टंट रोड आसा पळय ते दोनूच उरल्या म्हाज्या घरा कडलो दुर्गाच्या देवळा कडलो आनी सायबा बारा कडलो तूं म्हणटा पळय आतां शुटींग काडला तो. सो दोनूय रस्त्याक हांवें ऑलरेडी काम म्हणजे कालचे बजेट जाल्या पळय त्या बजेटाक लागून उरलेले. आता रस्तो कितले वर्सां पिड्यार तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे? माझ्या म्हणण्याप्रमाणे रस्तो ऍक्च्युअली पिड्यार जावंक ना. तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान तो फोडलो आणि तो तसोच पेंडींग उडयलो म्हणून तो रस्तो पिड्यार जाला. पण सध्या पिड्यार हा? आहा. सध्या पिड्यार आहा तो रस्तो. सध्या पिड्यार जाला. आता लोकलांचे म्हणणे आसा पळय 4 वर्सां जाली तो रस्तो पिड्यार आसा. आता लोक फोटी उलयता 3 वर्सां 3 वर्सां. थोड्या आतां खबर ना जाल्यार लक्ष पळय कांय गोश्टी लक्षांत उरना तूं उगडास करून दिवचो पडटा ते तुका खबर आसा. दुसरो विषय आता आमकां जी 4 वर्सां ना म्हाज्या हिशोबान तुका सांगता 3 वर्सां सांगल्या. बरं आमी 3 वर्सां तूं धरून विसरला. 3 वर्सां धरून चल्ली. सो 3 वर्सां कित्याक प्रॉब्लेम कितें आसा? आता दुसरो विशय आमकां जी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या ती की PWD तर्फे 2दा फंड येवन रिटर्न गेलो हेचेर. एक 2018 येयलो फंड तो रिटर्न गेलो आणि परत मदीं एकदा फंड येयलो. सो फंड रिटर्न वचपाचें कारण कितें रस्त्या खातीर? 18 ते पयलीं मरे जाय म्हाका कशें ना ते पयलींच्या कावन्सिलराक विचार मग तो फॉलोअप तुम्ही घेऊन जेन्ना आता तेच्या उपरांत आमी केलो न्ही म्युन्सिपालिटी. हा तुका सांगलें न्ही आतां इलेक्शना पयलीं 8 दीस पयलीं केला न्ही हांवें. ब- 15 दीस पयलीं हांवें म्हणजे सगळे वाड्यावयले भुरगे वचून ते कॉन्ट्रॅक्टराक आपयलो म्युन्सिपालिटीन चीफ सर टेक्निकल कशा त्या पयलींचो कावन्सिलर आसा त्याने पास करून ना असं त्याच्या 10 इयरान करू व तुमच्या 10 इयरान करू पण फेस करता प्रॉब्लेम हो फेस करचो पडटा पब्लिकेक न्हू. पण 18 पळय म्हणटा पण पब्लिकेक कित्याक फेस करचो पडटा प्रॉब्लेम? अरे पण ते तुका सांगलें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान केबल घालपाक फोडले पळय तुम्ही फॉलोअप घेऊन आले फॉलोअप घेतली काय ओके फॉलोअप घेतली म्हणून हांवें आतां तुका एक सांगलें हांगा सुरूच आसा. हांवें मागीर कितें केलें सिस्टमॅटीक म्हणलें काम करुया. सकयल ज्या जाग्याचेर पयलो आसतलें एका घराच्या दारान उदक भरला तो पावसान दर वर्सा उमाळो येता कळ्ळें तुका आनी अंदूं पावस डांबर घातले न्ही ह्या पावसाक व्हांवून वयता. सो आता आम्ही पावल्या कुचेले काणकावाडो हांगसर वॉर्ड नंबर 2 कुचेले काणकावाडो वॉर्ड नंबर 2 हांगसर येवपाचें कारण म्हटल्यार थेट सायबा रेस्टॉरंटा कडल्यान जो रायटान रस्तो भितर येता त्या रस्त्याचे सद्याक आमी हांगसर पावलेले आसा. हांगसर येवपाचें कारण म्हटल्यार आमी पळयलां की टोटल रोड जो आसा हो सगळो पिड्यार जाल्लो आमी सद्याक हांगसर पळयलेलो आसा. डांबर म्हणटा ते ह्या रस्त्याचेर आमकां खंयच दिसना आनी सारको पिड्यार जालो. व्हडले व्हडले व्हणे ह्या रस्त्याचेर पडलेले आसात. लोकांक हेचो भरपूरसो हांगसर त्रास जाल्लो आमी सद्याक पळयलेलो आसा. दुसरो विशय म्हणजे जी मेन उदकाची जी पायपलायन आसा
ती जळी सगळी कडेच फुटलेली आसा. सगळो रस्तो भर उदकूच उदक आमकां दिसना की येयलेलें आसा. सो लोकला कडल्यान अशी इन्फॉर्मेशन सद्याक आमकां मेवता की कमीत कमी 3 वर्सां जालीं की हो रस्तो आसा तसोच आसा. सगळे पिड्यार रस्तो जाला. व्हडले व्हडले व्हणे ह्या रस्त्याचेर पडलेले आसात आनी कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा पळय ती अजून खंयच रिपेर करपाचें नांव हांगासर घेयना. दुसरो विशय पळयलो की जी मेन उदकाची पायपलायन फुटल्या आनी जळी सगळे कडेन उदकूच उदक आमकां दिसना की येयलेलें आसा. हेचेरूय आमी लोकला कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न केलो थोड्यां कडल्यान. तर तेंच्यांनी आमकां सांगलें की आमी जायत्या वेळार थंय कंप्लेनी केल्यो पूण PWD आमकां सांगता की तुमी लेखी कित्याक ती बरोवन दिया म्हणून. पूण आमी आमचो तो कावन्सिलर आसा तेका आमी कळयलें पूण अजून काय कोणूच हेचेर एक्शन घेयना अशें तेंच्यांनी आमकां सद्याक सांगलेलें आसा. पूण आतां जेन्ना आमी हांगासर पावले तेन्ना पळयलां की टोटल सायबा रेस्टॉरंटा कडल्यान जो रस्तो भितर येयला सगळो रस्तो सगळो पिड्यार जाला. फुटलेलो रस्तो आसा हांगासर आनी लोकांक हेचो भरपूरसो त्रास जाता. व्हडले व्हडले व्हणे हांगासर पडलेले आसात आनी पायपलायन पळयत जाल्यार सगळे कडेन जळी फुटलेली आसा. सगळे रस्तो भर उदकूच उदक आमकां हांगासर दिसण्याक येता. सद्या उदकाची इतली शॉर्टेज आसा. उदक जें म्हणटात पळय तें लोकांक पावना. उदक इतलें गरजेचें हांगासर आसा. कोण रांदतले जाल्यार उदक जाय, हातपाय धुतले जाल्यार उदक जाय, न्हातले जाल्यार उदक जाय, कपडे धुतले जाल्यार उदक जाय, टॉयलेटीक वयतले जाल्यार उदक जाय. आनी हें उदक जर टायमार लोकांच्या घरांनी पावना, टायमार लोकांक उदक मेळना जाल्यार हेचेर कितें म्हणपाचें सद्याक हांगासर. सो आतां आमी लोकला कडल्यान आनी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया की जे उदकाची पायपलायन सगळी जळी फुटल्या व जो सगळो रस्तो पिड्यार जाला हेचेर तुमी कितें म्हणूंक सोदता. व त्याच प्रमाणे हांगासरलो जो रिप्रेझेंटेटिव्ह जो कावन्सिलर आसा तो आसा चंद्रशेखर बेनकर म्हणून आनी ही एरिया पडटा ही म्हापसा म्युनिसिपालिटीक पडटा. सो आमी म्हापसा म्युनिसिपालिटी कडल्यानूय जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया व जे कावन्सिलर हांगासरले आसा चंद्रशेखर बेनकर आमी तेंच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया की जो रस्तो सगळो जळी पिड्यार जाल्लो आसा आनी व्हडले व्हडले व्हणे पडले ह्या रस्त्याचेर आनी त्याच प्रमाणे जी मेन उदकाची पायपलायन सगळी फुटल्या आनी सगळें उदकूच उदक ह्या रस्त्याचेर आमकां दिसण्याक येयला. ह्या हेचेर ते कितें म्हणूंक सोदतात हे आमी जाणून घेवपाचो सद्याक प्रयत्न करया. सो अशीच अपडेट तुमकां आमी कुचेले काणकावाडा हांगासर वॉर्ड नंबर 2 जो सगळो रस्तो पिड्यार जाला जळी जी मेन उदकाची पायपलायन फुटोन सगळें उदकूच उदक हांगासर आमकां दिसण्याक येता. तेच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां फुडें मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन आनी अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमचे मेरेन पावयत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे कुचेलच्यान.